अस्सलाम वालेकुम। आज दोपहर को मुझे पेशावर में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने का मौका मिला, अलॉन्ग विद अदर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ मीडिया पर्सन्स, एंकर्स एंड एडिटर्स। और ये जो मुलाकात थी, बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात थी। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से रेज हुए। बहुत दिलचस्प डिस्कशन थी और बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन भी थी। इसके बहुत से पहलू थे जो एक वीलॉग में डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। लेकिन जब ये डिस्कशन खत्म हुई और इसकी मैं डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ, और मैं वापस आ गया इस्लामाबाद, वहीं से सीधा निकला वापस आ गया, तो 2-2.5 घंटे के बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसका मोर और लेस वही मतन था जो 2-2.5 घंटे की डिस्कशन मीडिया पर्सन्स के साथ हुई थी। लेकिन जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन देखी, तो हेडलाइन ये थी कि इंस्टीट्यूशंस टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कंट्रीज डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द इंपोर्टेड गवर्नमेंट। ये हेडलाइन बड़ी मिसलीडिंग है। ये उस डिबेट को, डिस्कशन को और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एसेंस है उसे कैप्चर नहीं करती। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी वही एसेंस है जो मीडिया पर्सन्स के साथ जो डिस्कशन उनकी हुई, और वो एसेंस ये है कि मंडे के दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन लेकर आ रहे हैं, जिस पिटीशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोवोकेटिव क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। वो ये है कि क्या आईने पाकिस्तान और उसकी शिकों के तहत और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ फैसले हैं उसके तहत एक मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पाकिस्तान की, क्या उनके पास पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने का, प्रोटेस्ट करने का, मार्च करने का राइट है कि नहीं? क्या ये उनका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है या उनका फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट है या नहीं? और अगर ये उनका फंडामेंटल राइट है तो जिस किस्म की वॉयलेंस शरीफ जरदारी रजीम ने पंजाब में, कराची में और इस्लामाबाद में और M1 में पंजाब में दाखिल होने के बाद अटक में तहरीक इंसाफ की कारवान पे उन्होंने अनलीश की, वो फिर क्या है? और उसमें इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जब हम 25 तारीख को रैली लेकर चले, अपना कारवान लेकर चले, जब हम निकल रहे थे पेशावर से, केपी से, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 25 मई का डिसीजन आ चुका था जिसमें हुकूमत को यह कहा गया था कि पकड़ धकड़ ना की जाए, अरेस्ट ना किए जाएं, रास्ते ना रोके जाएं और प्रोटेस्ट का राइट जो है वो हमें दिया गया था। तो अगर हमें वो राइट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जो कुछ किया, जो कुछ M1 पे हुआ, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जो कुछ कराची में हुआ, उसकी क्या जस्टिफिकेशन जो है वो किस तरह से बनती है? ये उनका बेसिक क्वेश्चन है जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंडे को जा रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बैकग्राउंड पे अभी भी बहस हो रही है। जब 2 दिन पहले 26 तारीख को इमरान खान साहब ने डी चौक पे वो नहीं आए और सेंटोरस चौक के ऊपर बहोत बड़े हजूम से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा पूरा इरादा था कि हम डी चौक पे जाके बैठें और इलेक्शन की डेट लेके हटें, लेकिन इलेक्शन की हम अब 6 दिन का अल्टीमेटम इस हुकूमत को देते हैं और इससे हम देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। यानी 6 दिन का अल्टीमेटम तो उनका जाके खत्म होता है 31 मई को या 1 जून को, और उन्होंने कहा कि हमें जून के दिनों में, ये नहीं कहा कि जून की किस तारीख को, लेकिन जून में हमें एक इलेक्शन की डेट चाहिए, और अगर हमें इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी तो हम दोबारा आ सकते हैं। कब आ सकते हैं ये भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो तमाम ही जहनों में ये सवाल आया कि इतने जो वो पूरा उम्मीद नजर आ रहे हैं और उन्होंने 6 दिन बाकायदा दे दी हैं। कंफ्यूजन भी हमें हो गई क्यों कह रहे हैं कि शायद 6 दिन में ही वापस आ जाऊंगा या 6 दिन में इनको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो हम सब ने उसका एनालिसिस यही किया कि लगता है कि खान साहब के साथ कोई बातचीत हो गई है और उन्हें कोई गारंटीज मिल गई हैं, उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, उनको कोई डील मिल गई है। ये मैंने इस पे वीलॉग भी किया था उसी वक्त जिसको खान साहब ने ये तकरीर अपनी की थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग और कोई डील नहीं मिली, लेकिन उन्होंने उसी बात को दोहराया कि उनके पास रीजंस थे टू अंडरस्टैंड कि डी चौक और ऑनवर्ड जो है, चूंकि फौज को बुला लिया गया है और यहाँ पर एक वॉयलेंस का बड़ा खदशा है कि कहीं अवाम के दरमियान, पुलिस और रेंजर्स के दरमियान और फौज के दरमियान जो है बहुत सीरियस किस्म का क्लैश ना हो, और अगर ऐसा होगा तो पूरे मुल्क में इंतशार जो है वो फैल सकता है। अब जो चीज़ इमरान खान साहब ने नहीं कही लेकिन जो हमें अदरवाइज पता है कि इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट जो राब्ते हैं वो किसी के नहीं है, वो अब किसी से डायरेक्ट राब्ता नहीं कर ले, लेकिन जो सेकंड टियर लीडरशिप्स हैं तमाम ही सियासी जमातों की, यानी तहरीक इंसाफ की, जो शरीफ जरदारी रजीम है और जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो राब्ते जरूर एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसी कोई कम्युनिकेशन हमारी एक बड़ी एक इन्फॉर्म्ड आप कह लें जजमेंट है कि ऐसी कम्युनिकेशन जरूर हुई 25 और 26 तारीख के दरमियानी जो रात है कि जो सूरत हाल डेवलप कर गई, जब फौज को बुला लिया गया तो ये खतरा महसूस किया गया कि यहाँ पर कोई अनप्रोवोक्ड एक्सीडेंट हो सकता है। और इमरान खान साहब ने जो आज हमसे डिस्कशन की उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उन्हें ये खतरा था या उनको इन्फॉर्मेशन थी कि हुकूमत ने खुद उनके लोगों के अंदर ऐसे बंदे जरूर ऐड किए इस क्राउड में जिन्होंने यहाँ से फायर करना था रेंजर्स के ऊपर,
کچھ نہ کچھ پرووکیشن کرنی تھی جس کے نتیجے میں رینجرز یا افواج خاص کر کے رینجرز کو اس کا ریسپونڈ کرنا پڑتا اور ایک بڑی اگلی اور ایک بڑی خوفناک قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی تھیں. اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا اسکرپٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو سکتا تھا جس سے کہ رانا ثناء اللہ اور حکومت کھیل سکتے تھے اور تحریک انصاف کے اوپر الزام لگ سکتا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے وائلنس کو انسائٹ کیا ہے, وہ وائلنس پلان کر کے آئے تھے. اگر آپ بہت سی ہیڈ لائن سٹیٹمنٹس دیکھیں اس سے چند دن پہلے کی پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی جو کی لیڈرز ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی, اور جو اقدامات لیے گئے تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے, دفعہ 144 لگا دی گئی, مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت لوگوں کا کہا کہ ہم تو اسلحہ ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں, بار بار یہ کہا گیا کہ محمود غزنوی کی طرح نارتھ سے خیبر پختونخوا سے دارالخلافہ اسلام آباد پہ یلغار کی جا رہی ہے, حملہ کیا جا رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اسکرپٹ ایسا ضرور تھا کہ وائلنس ہو اور اس کا سارا ملبہ عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا جائے, تو ان کے اس شک کو تقویت جو ہے وہ ضرور ملتی ہے. تو یہ تو ایک بات. اچھا, اب جو اس میں یہی چیز جو ہے آج ڈان میں 2 انٹرسٹنگ, جو انگریزی کا بڑا اخبار ہے ڈان ہے, اس میں ایک ایڈیٹوریل ہے. اس ایڈیٹوریل میں بھی ڈان نے خاصا شک کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایکسپلینیشن دی ہے ریگارڈنگ ہز فیئرز آف وائلنس وہ صحیح نہیں ہو سکتی, بیکاز وائلنس تو ایک دن سے ہو رہی تھی اور جس قسم کا سیاسی ٹیمپریچر تھا وہ خود بھی بڑی سٹیٹمنٹ دیتے رہے, تو ان کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے تھا کہ وائلنس ہو سکتی ہے. تو اصل معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور پھر جو سچویشنل بھی ایک ہے, سچویشنل انالیسس, جس میں یہی چیز ہے کہ ان سے کمیونیکیشن ہوئی, جو میں بھی آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں. اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ کمیونیکیشن تو ڈیفینیٹلی ہو رہی تھی, لیکن کوئی گارنٹیز یا کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی ڈیل جو ہے وہ ایز آف ناؤ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب تک سب سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسٹرسٹ کرتی ہیں, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک اپنے وی لاگ میں کہا تھا. اب اس میں جو پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ایک سیڈ ریالٹی ہے, جو ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے اور پاکستان کے سوشل میڈیا نے تو سینکڑوں امیجز لوگوں کو دکھائے اور انفارمیشن دکھائی کہ کس طرح سے پنجاب کی پولیس نے ایک بہت ہی بہیمانہ قسم کا کریک ڈاؤن کیا, جو 24 تاریخ کی مارننگ سے 23 تاریخ کی رات کے بعد شروع ہوا, جس میں 1100 گھروں کو اپیرنٹلی ریڈنگ کیا گیا, اور بھی بہت سی جگہوں پہ, فارم ہاؤسز پہ, گاؤں میں جگہ جگہ ریڈ کیے گئے. پورے پنجاب کے اندر, بہت زیادہ ڈسٹرکٹ کے اندر دفعہ 144 لگا دی گئی, بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. اور جب تھوڑے بہت لوگ نکل بھی رہے تھے, جو چند سو یا چند ہزار لوگ مختلف ٹولیوں میں نکل رہے تھے, تو ان کے اوپر بڑا ظالمانہ کریک ڈاؤن کیا گیا, جس میں پرائیویٹ ڈریس کے اندر لوگ پولیس کے ساتھ تھے, جنہوں نے گاڑیاں توڑی, خواتین کو مارا. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں, جو کہ 70 برس کی ہیں, کینسر شدہ ہیں, فارمر ہیلتھ منسٹر ہیں, ان کو نہیں چھوڑا گیا. حماد اظہر کو جس طرح سے ٹریٹ کیا, تو بہت ایک رف قسم کی وائلنس ہوئی, جس کو ٹیلی ویژن چینلز نے دکھایا ضرور. اور ٹیلی ویژن کے اندر بہت سے ایسے کامنٹیٹر ہیں, اینکر پرسنز ہیں, پروگرام کرنے والے ہیں, جنہوں نے اپنے غم و غصے کا اور مورل آؤٹریچ کا اظہار بھی کیا. جو چیز مجھے افسوسناک لگی ہے, چونکہ میں نے ابھی کوئی 3-4 گھنٹے بیٹھ کے اس پہ ریسرچ کی, جب میں نے پاکستان کے انگریزی کے اخبارات کو دیکھا, اور انگریزی کے اخبارات کے ایڈیٹرز اکثر ہمیں لگتا ہے, ہمارے کان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی وی کے اینکرز ہیں اور جو لوگ ٹی وی میں آتے ہیں, یہ تو انٹلیکچولی سالڈ نہیں ہیں, یہ بڑے رف ریف ہیں, یہ اپ سٹارٹس ہیں. اور وہ انگریزی اخبارات کے ایڈیٹرز کو اپنے ذہن میں یہ زوم ہے کہ وہ جو مورل فیلنگ ہے, یا جو ایک جو گریویٹاس ہے, وہ ان کے پاس ہے. اگر وہ گریویٹاس آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ نے کوئی ڈسپلے تو کم از کم نہیں کیا. یعنی 24 اور 25 تاریخ کو پنجاب میں جس قسم کی اسٹیٹ وائلنس یا پولیس وائلنس کی گئی, جس طرح سے مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO 3 کا استعمال کیا گیا, جس طرح سے دفعہ 144 کا استعمال کیا گیا, جس طرح سے پولیس نے پرائیویٹیئرز کو یوز کیا وائلنس کرنے کے لیے, عورتوں پہ, لوگوں پہ, سب چیز پہ, اس پہ جو مورل آؤٹریچ آنا چاہیے تھا انگریزی اخبارات سے, وہ نہیں آیا. میں نے ایک دو ایسی رپورٹس ضرور دیکھی ہیں جہاں پر ایک, جیسی کہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں, جس میں یہ ہے کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, HRCP نے یہ کہا, لیکن جو ایک مولٹن لاوا آنا چاہیے تھا سوسائٹی کی طرف سے مورل آؤٹریچ کا کہ یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہے, وہ کم از کم انگریزی اخبارات میں آپ کو نظر نہیں آتی. اگر میں نے مس کر دی ہے تو آئی ایم سوری, لیکن مجھے نظر نہیں آئی. کم از کم میں نے جتنے کی ورڈ ڈال کے دیکھنے کی کوشش کی ہے, مجھے وہ مورل آؤٹریچ کہیں نظر نہیں آ رہا جو اس صورتحال کے بعد جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. اچھا, یہ اس لحاظ سے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے جو چیز ہوئی. عمران خان صاحب نے یہ کہا, جو ہمارے سے میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نکلے تو 25 دسمبر کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ آ چکا تھا, جس میں حکومت کو کہا گیا تھا کہ وہ ہمیں نہیں روک سکتے, ڈیٹین نہیں کر سکتے, اریسٹ نہیں کر سکتے, اور ہمیں مارچ کرنے کی جو اجازت ہے. لیکن اس کے باوجود کم از کم 3 مقامات پہ ہمیں پولیس نے روکا. پہلے اٹک کراس کرنے کے بعد جب پنجاب میں داخل ہوئے, پھر برہان انٹرچینج پہ وہاں پر بھی, اور پھر اس کے بعد
جو ہے ہیرو برج کے اوپر. اور تینوں جگہوں پہ پولیس نے بڑی انٹینس قسم کی ٹیئر گیس جو ہے شیلنگ یوز کی. بہت سی جگہیں اگر آپ جائیں M1 کے اوپر تو آپ کو وہاں پر باقاعدہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ملتے ہیں, جہاں دیکھتے ہیں کہ گھاس جلی ہوئی ہے, جہاں یا تو لوگوں نے آگ لگائی ہے یا اسے کہتے ہیں جو پولیس کے جو ہیوی ٹیئر گیس کے جب ٹیئر گیس کے شیل جب گرتے ہیں تو وہ جل رہے ہوتے ہیں, وہ کم از کم 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک جل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں جو خشک گھاس ہوتی ہے گرمیوں کا موسم ہے اس کو آگ لگی. تو آپ کو کم از کم 3 مقامات ایسے نظر آتے ہیں M1 پہ جہاں بہت دور تک آپ کو گھاس یا پودے جو ہیں وہ جلے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. 1 کلومیٹر ایسا ہے جو جلا وہ آپ کو درمیان میں نظر آتا ہے. تو یہ انہوں نے مطلب بیسکلی وہاں پہ بتایا. اور یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں تحریک انصاف کل کے یعنی ایک دن کے بعد منڈے کے دن سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے پٹیشن لے کے آ رہی. اب تحریک انصاف تو خیر جو پٹیشن لے کے آ رہی ہے اس کو میں نے ڈسکرائب کیا. کچھ آئیڈیاز میں یہاں پہ پلیس کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے لیے, میرے میڈیا میں جو کولیگز ہیں ان کے لیے, بیکاز 33 ٹیلی ویژن چینلز دن میں کم از کم 3 پروگرام کرتے ہیں, تو 100 اوپینین میکرز جو ہیں وہ تو مین اسٹریم میڈیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور کئی درجن اوپینین میکرز جو ہیں وہ ویلاگرز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بہت سے اور لوگ بڑے پاورفل ٹویٹر ہینڈلز ان کے جو کوسچن ایشوز میں ریز کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے, باقی عدالتوں کے میڈیا کے لیے, وہ یہ ہیں کہ یہ جو حکومت پاکستان میں اور جو ابھی ہم نے دیکھا لیکن اس سے پہلے بار بار اور بھی حکم تھے, یہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی شق 3 MPO3 جس کو عرف عام میں کہتے ہیں, جس میں آپ لوگوں کو اریسٹ اور ڈیٹین کرتے ہیں, اور جو آپ سیکشن 144 اس ملک میں مذاق کے طور پہ ہم سنتے ہیں جی سیکشن 144 لگا دیا ڈی سی صاحب نے, یہ کس طرح سے اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ اب وقت آ گیا ہے کہ میڈیا بھی یہ سوال ریز کرے, اس پہ ڈسکشن کرے ٹی وی پروگرامز میں, بلاگ سپیس کے اندر, ٹویٹر کے اوپر, اور سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے بھی یہ کوشچن اٹھنا چاہیے کہ اس کا فیصلہ کون کرتا ہے. اس کا میں نے جو مینٹیننس پبلک آرڈر کا نیٹ کے اوپر دوبارہ نکال کے سارا پڑھا ہے نیچے سے لے کے 50ویں شق تک اس کی, مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں اگر آپ کو ڈپٹی کمشنر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کوئی اشخاص ان پرٹیکولر جو ہیں وہ امن عامہ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں گے, وہ ڈٹرمنڈ ہے, ان کے پاس اسلحہ ہے, انہوں نے اسلحہ چھپایا ہوا ہے, وہ بم پھاڑ رہے ہیں, بم بنا سکتے ہیں, یا کوئی شیعہ سنی قسم کا ایشو ہے, سیکٹیرین ایشو ہے, جس کی اگزامپل آتی ہے جب اسے کہتے ہیں بعض لوگ بڑی انفلیمیٹری اسٹیٹمنٹ دوسرے فقہ کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ TLP والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فرانس کے ایمبیسڈر کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, اس کو پاکستان سے نکالنا چاہتے ہیں, یا آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کراؤڈ نکلے گا جو بینکس کو آگ لگا دے گا, جو بلڈنگز کو توڑ دے گا, سرکاری املاک کے اوپر قبضہ کر لے گا, تو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈٹرمنیشن کر کے پولیس کو اجازت دے سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں سے بھی ان کو ڈیٹین کر دیں, ان کو اریسٹ کر دیں. لیکن یہ تو ہر ڈپٹی کمشنر نے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر فیصلہ کرنا ہے. یہ کیسے ہے کہ 10 ڈسٹرکٹ میں یا 11 ڈسٹرکٹ میں یا 20 ڈسٹرکٹ کے اندر, پنجاب کے تو 36 ڈسٹرکٹ ہیں, تو سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے جہاں کتنے ڈپٹی کمشنرز نے MPO3 کے تحت لوگوں کو ڈیٹین کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ کیا ڈپٹی کمشنرز نے فیصلہ کیا, یا سیکرٹری ہوم جو سیکرٹری داخلہ ہیں پنجاب کے, یہ انہوں نے فیصلہ کیا, یا وزیر داخلہ نے یہ فیصلہ کیا, یا یہ فیصلہ وفاق میں جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر اور وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کیا. آخر یہ MPO3 کا جو استعمال ہوا, یہ اس کا رائٹ یوز کیا ہے, اس کے اندر کیا سیف گارڈز ہیں. بائی دا وے مجھے کوئی سیف گارڈ نظر نہیں آئے. مجھے یہ بالکل ایک 1960 کا بنا ہوا یہ قانون ہے. اس زمانے میں بھی ایک مارشل لا ٹائپ حکومت پاکستان میں چل رہی تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کی, جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ویسے ڈکلیئر کر دیا بغیر کوئی بہت بڑی انہوں نے جنگ ایسی لڑی نہیں جس میں ان کو فیلڈ مارشل ہونا چاہیے تھا. لیکن مطلب یہ بڑا ڈریکونین قسم کا قانون ہے. اس میں مجھے کسی قسم کے لیگل سیف گارڈ نظر نہیں آئے جہاں پہ قانون روکے ڈپٹی کمشنر کو یا پولیس کو کہ بھئی کن کن جگہوں پہ آپ اس کا اریسٹ یا ڈیٹینشن نہیں کر سکتے. وہاں تو صرف ایسا لگتا ہے کہ آپ بولیں گے بھی, چھینک بھی ماریں گے, ادھر بھی دیکھیں گے ادھر بھی دیکھیں گے, اونچی آواز میں بات بھی کر لیں گے, تو بھی آپ جو ہے وہ مینٹیننس پبلک آرڈر کو کے تحت آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, ڈیٹین کیا جا سکتا ہے, 3 مہینے کے لیے کیا جا سکتا ہے, بورڈ بٹھایا جا سکتا ہے, اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور میں نے یہ بارہا دیکھا اور آپ لوگوں نے احساس کیا ہوگا کہ پاکستان میں مینٹیننس پبلک آرڈر کے قانون کو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا بہت زیادہ ایبیوز ہے, اتنا ایبیوز اس کا ہے کہ لگتا ہے ایسے کہ پاکستان کی کوئی حکومت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے قانون کو استعمال کیے یہ ایبیوز کی بغیر شاید یہاں سروائیو ہی نہیں کر سکتی. which basically brings you to the question کہ what is the nature of پاکستانی اسٹیٹ. کیا یہ اسینشلی ایک فیشسٹ اور ڈکٹیٹوریل اسٹیٹ ہے جس کے پاس خطرناک ٹولز ہیں
पब्लिक की ओपिनियन को और पॉलिटिकल प्रोसेस को सप्रेस करने के लिए वक्त आ गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान MPO3 और सेक्शन 144 दोनों के यूज को देखें कि ये डेप्यूटी कमिश्नरी अथॉरिटी कैसे डिराइव करते हैं। ये भी जरूरी है कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स में MPO3 और 144 लगाया गया है वहां के डेप्यूटी कमिश्नर्स की लिस्ट जो है हुकूमत पंजाब से और फेडरल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट मंगवाए, नाम उनका ओहदा, उनका टाइटल, उनका कॉमन, कि ये कितने साल कितनी इनकी नौकरी है, और उनसे ये पूछा जाए कि आपने ये डिटर्मिनेशन कि हमने ये जो 1100 घर रेड करने हैं और हमने इतने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करना है, इसकी जजमेंट और डिटर्मिनेशन का क्राइटेरियन जो था वो क्या था, क्या क्राइटेरिया आपने एम्प्लॉय किए बिफोर यू अनलीश द ब्रूटल कोएर्सिव स्टेट एपरेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक ये चीज नहीं होगी, और फिर ये भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि कितने घर टोटल रेड हुए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में नहीं जाना चाहिए, कितने घर रेड हुए, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने लोग इस पूरी अगले दिन जो पुलिस ने कार्रवाई की जहां गाड़ियां तोड़ी गई, कितनी गाड़ियां तोड़ी गई, वो जो प्राइवेट लोग गाड़ियां तोड़ रहे थे वो कौन थे, ये कैसे हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस के सामने प्राइवेट ड्रेस में लोग गाड़ियां तोड़ रहे थे, वो कौन लोग थे, वो कहां से आते हैं, वो कैसे पुलिस ने एम्प्लॉय किए हुए, कैसे पुलिस ने बर्दाश्त किया कि यूनिफॉर्म्ड एक जो स्टेट एजेंसी है उसके सामने प्राइवेट लोग जो है वो लोगों की गाड़ियां और प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ रहे थे, कितनी गाड़ियां टूटी, कौन उनकी कॉम्पनसेशन करेगा, पुलिस करेगी, पंजाब पुलिस उसकी कॉम्पनसेशन करेगी, डिप्टी कमिश्नर बहादुर जो है वो उसकी कॉम्पनसेशन करेंगे। ये वो सब क्वेश्चंस हैं जिनका उठना बहुत जरूरी है, कितने लोग जो हैं वो इंजर हुए। और फिर ये सारे फिगर्स जो मैं समझता हूं कि HRCP को, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में, उनके साथ ये एदाद शुमार हमें शेयर करने चाहिए ताकि वो भी इसके ऊपर अपनी मॉरल पोजीशन जो है वो ले सकें। अब जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उस डिस्कशन में उठा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ, जहां कुछ और भी पॉलिटिशियन थे, वो क्वेश्चन ये उठा कि बाज लोगों ने ये कहा, मैं उनका नाम आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन एक से ज्यादा बंदे ने वहां पे शख्स ने ये सवाल उठाया कि जिस किस्म के पाकिस्तान के हालात हैं इसमें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तो बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं इमरान खान साहब, आपको चाहिए कि तहरीक इंसाफ का भी एक मिलिटेंट गार्ड हो, मिलिटेंट, उसके अंदर एक टीम हो, उसके अंदर एक मिलिटेंट कैपेबिलिटी हो जो पुलिस से लड़ सकती हो, एक हराबल दस्ता हो। यानी जिस किस्म की एबिलिटी टू विथस्टैंड द पुलिस टैक्टिक एंड प्रेशर डी चौक पे हमने देखी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो तहरीक इंसाफ को अगर पाकिस्तान की सियासत में सर्वाइव करना है और शरीफ जरदारी रिजीम की जो ड्रैकोनियन कोएर्सिव एपरेटस है इसका अगर मुकाबला करना है, तो तहरीक इंसाफ को अपना एक मिलिटेंट कैडर जो है वो तैयार करना चाहिए। एक से ज्यादा शख्स ने ये बात की, उन्होंने कहा जी आप बड़े भोले हैं, बहुत सादा है। तो उस पर इमरान खान साहब का बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मिलिटेंट पार्टी नहीं बनना, अगर हम मिलिटेंट कैडर को ग्रो करेंगे तो मिलिटेंट्स फिर रिजल्ट शो करके बहुत जल्दी एक पॉलिटिकल पार्टी को ओवरटेक कर लेंगे, मिलिटेंट्स उस पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन कंट्रोल कर लेंगे, और हम तो पाकिस्तान के अंदर एक अमन की डेमोक्रेटिक पीपल्स पॉलिटिक्स हम करना चाहते हैं जिसमें आवाम को अपना एक्सप्रेशन करने का, बाहर निकलने का, मार्च करने का, शोर मचाने का, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की इजाजत हो। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले बहुत से सालों में 2008, 9, 10 के बाद उनको बारहा ये मशवरा भी दिया गया। ये उन्होंने नहीं बताया कि किसने उनको मशवरा दिया, उन्होंने कहा कराची के हवाले से हमें ये मशवरा दिया गया कि आप कराची में आपका PTI का एक मिलिटेंट विंग होना चाहिए, जिस तरह से पीपल्स पार्टी का था, जिस तरह से ये भी है शायद, और जिस तरह से MQM तो है ही थी, MQM, पीपल्स पार्टी, सुन्नी तहरीक और अवामी नेशनल पार्टी ANP सबके चूंकि मिलिटेंट विंग थे, इसलिए तहरीक इंसाफ का भी एक मिलिटेंट विंग होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उस आइडिया को उस वक्त भी रद्द किया, और फिर उसमें आप ये देख ही सकते हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ आज कराची शहर के अंदर सबसे पॉपुलर पार्टी है, वो नजर आता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी। तो उन्होंने कहा कि हमने मिलिटेंट गैंग्स और विंग्स जो हैं वो नहीं बनाने। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी। मुझे और भी वैसे बहुत से लोग ये सवाल रेज करते हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो किसी खुशफहमी में रहते हैं, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे मिलिटेंसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और 1990 की दिहाई के अंदर लाहौर में अगर आप देखें, उससे पहले आप इस्लामी जमीयत तुलबा जमात इस्लामी का होता था, फिर मुस्लिम लीग ने MSF बनाई हुई थी। तो ये एक मिलिटेंसी जो है उसकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल इमरान खान साहब इसमें कन्विंस नहीं। अब 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने एक बात देखी कि इमरान खान साहब और उनके ओपोनेंट्स, एक तरफ मरियम नवाज हैं, PMLN के लोग हैं, खुद इमरान खान साहब चाहते हैं मैं लाखों लोग निकाल लूँ और उनको इस्लामाबाद लेके आ जाऊँ, और उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो उनको रिडिक्यूल करते हैं कि इस आदमी ने कहा था 20 लाख लाएगा, 20,000 नहीं आए। तो दोनों साइड्स जो हैं वो लोगों के नंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, हालांकि और फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितने लोग थे। और आर्गुमेंट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका एक रीज़न ये था कि जब उन्होंने सेंटोरस चौक में आंख खोल के सुबह देखा
दिन की रोशनी में तो उनका एहसास हुआ कि उनके पास लोग नहीं है, उनके पास लोग ज़्यादा नहीं हैं और इसलिए वो आगे नहीं आए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अव्वल तो मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि हर्बर्ट जैकब एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने जैकोबियन, जिसको जैकोबियन मेथड कहते हैं, उन्होंने 1960s में जब एंटी वियतनाम वॉर डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उन्होंने एक मेथड इन्वेंट किया कि 1 स्क्वायर मीटर में उन्होंने देखा कि अगर आप बहुत टाइटली लोगों को पैक करें तो फिर 2.5 फुट एक आदमी लेता है जगह खड़ी होने के लिए, और अगर खुले खुले लोग खड़े होते हैं तो 1 मीटर में यानी 10 फुट के अंदर एक आदमी खड़ा होता है एक क्राउड के अंदर। तो उन्होंने एक मेथड, जिसको जैकोबियन मेथड कहते हैं, या नेट पे इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्होंने वो मेथड इन्वेंट किया। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर या 2 किलोमीटर के अंदर कितने लोग जो हैं वो खुले डुले खड़े हो सकते हैं, कितने पैक हो सकते हैं। 2013 के इलेक्शन से पहले जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी पहली दफा अपना धरना देने के लिए इस्लामाबाद आए, मैंने उस धरने को भी कवर किया था, और डी चौक के ऊपर उनका कंटेनर रखा गया था, और जो ब्लू एरिया का जिना एवेन्यू के 3 ब्लॉक हैं, तो पहला ब्लॉक जहां पर आप जब या कैपिटल डेवलपमेंट, जो कैपिटल हॉस्पिटल है, सीडीए हॉस्पिटल है, उसके लिए मुड़ते हैं, ये F63 की सुपरमार्केट के लिए मुड़ते हैं, वहां तक मसलसल ताहिरुल कादरी साहब के बंदे जो हैं वो बराजमान थे। वो सारा ब्लॉक जो है वो भर गया था, और उर्फ आम में लोग कहते थे ये 20,000 है या 30,000 है, लेकिन हमें एक्चुअली पुलिस फिगर्स पता थे कि वो सिर्फ 4,500 लोग थे जिन्होंने एक ब्लॉक को पूरा भर दिया था। इमरान खान साहब के पास 25 तारीख की रात को, 26 तारीख की मॉर्निंग में उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा लोग थे। अगर लोगों का मसला होता तो वो पूरे ब्लू एरिया के 2-3 ब्लॉक जो हैं वो भर सकते थे, और बहुत जल्दी और लोगों ने पिंडी इस्लामाबाद से आ जाना था। नंबर्स वर नॉट द इशू, दैट कम्युनिकेशन वाज द इशू, कि आपको आगे नहीं जाना चाहिए, इसमें खतरा जो है वो आता है। लेकिन ये जो फ्लॉड असम्पशन है सभी लोगों की पाकिस्तान के अंदर, और खुद इमरान खान साहब की अभी भी मुझे लगता है उनकी रोमांटिक डिज़ायर ये है कि मैं 5 लाख, जब सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगी कि क्रैकडाउन नहीं कर सकती हुकूमत की पुलिस, तो मैं यहाँ पर लाखों लेके आसानी से आ सकूंगा, लोगों में खौफ नहीं होगा। ये असम्पशंस इसलिए हैं सब लोगों के माइंड में पाकिस्तान में, इसलिए कि मगरबी ज़राए अबलाग ने एक सौदा बेचा ऑरेंज रेवोल्यूशन का, रोज़ रेवोल्यूशन का, यूरो मैदान का, तहरीर स्क्वायर का, और उसके नतीजे में लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी, और फिर उसमें से एक रोमांटिक नैरेटिव ये शेप किया गया कि जब लाखों लोग निकल के किसी स्क्वायर में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वहाँ की हुकूमत जो है वो फॉल कर जाती है। हुकूमत कभी इस तरह से गालिबन फॉल वहाँ पे भी नहीं करती। होता ये है कि जो तो सेंसिटिव सोसाइटीज़ हैं वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की, वहाँ तो ज़रूर हुकूमत शायद डर जाए, घबरा जाए, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड माशरे हैं वहाँ पर एक प्लान होता है। और ये जो मगरबी ज़राए अबलाग है, CNN, BBC, डूशे वेले, फॉक्स, अल जज़ीरा इंग्लिश, ये जब किसी चीज़ पे पोजीशन लेते हैं तो ये क्लियरली आप समझें कि ये CIA और MI6 का एक प्लॉट होता है, और वो जो आवाम का एक हजूम निकल रहा होता है उसके पीछे वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट जो वो खड़ी होती है। 2014 में जहाँ एलिगेशन यही है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इसी की फोटोकॉपी चलाने की कोशिश की थी, रोज़ रेवोल्यूशन की या यूरो मैदान की या ऑरेंज रेवोल्यूशन की, तो नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसके साथ मगरबी ज़राए अबलाग और वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी, और वो इस पूरे धरने को बिल्कुल एक शैतानी धरने के तौर पर उसको वो प्रेजेंट करते थे। तो ये धरने और लॉन्ग मार्चेस और ये जो सब चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कामयाब होती हैं, ये एक अमेरिकन फॉर्मूला और स्क्रिप्ट है। मैंने पहले भी बाज़ वीलॉग्स में कहा था, जब इसके पीछे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। इमरान खान साहब के पास ना लोकल एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त सपोर्ट है, ना इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर सकता। इसलिए इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को ज़्यादा इनोवेटिव मैथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, यानी उनको कोर्ट्स यूज़ करके लॉफेयर करनी होगी, उन्हें मीडिया को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना होगा, उन्हें मार्चेस करनी होगी शॉर्ट एंड लॉन्ग, और उनको पॉलिटिकल नेगोशिएशंस करनी होगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जिसके अंदर MQM है, जिसके अंदर और नाराज धड़े हो सकते हैं, उनको लोगों को तोड़ने की कोशिश करनी होगी। आगे बजट आ रहा है, मनी बिल आ रहा है, उनको देखना है कि कैसे उस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उनको एक 360 डिग्री जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज की उनको जरूरत होगी। और ये धरनों के हवाले से सिर्फ एक मैं और कर दूं तो बड़ा जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। देखिए, कुछ शहर इस किस्म के होते हैं अपने डायनामिक्स में। जो सबसे इंपॉर्टेंट यूरोपियन हिस्ट्री का शहर है धरनों के हवाले से या पब्लिक रेजिस्टेंस या रेवोल्यूशन के हवाले से, वो पेरिस है। वो पेरिस की एक खास किस्म की साख्त है कि बड़ा शहर था, तंग सड़कें थी, तो पेरिस जो था अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता था। पाकिस्तान में अगर कुछ शहर हैं जहां अथॉरिटी को चैलेंज किया जा सकता है, वो फिर कराची है
اس کے بعد لاہور ہے, اس کے بعد فیصل آباد ہے, اس کے بعد راولپنڈی ہے, پھر کہیں اسلام آباد کی اس میں کیپیسٹی آتی ہے. یہ جو پبلک ریزسٹنس ہے اس کے لیے شہر کا بہت بڑا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اینڈ پیپل آر موسٹ پاورفل ان دیئر اون سٹیز, جہاں ان کو کھانے کا, پانی کا, لیٹرین ٹوائلٹ کا, دھونے کا اور ڈسپیئر ہونے کا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, اور وہ مار کھا کے وہاں پہ واپس بھی آ سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر بات کریں گے باقی چیزوں کی. تھینک یو سو مچ.